जयपाटना ब्लॉक धनसुली ग्राम पंचायत अन्यतम बीजेपी सरकार केन्द्र में 11 वर्ष और राज्य में 1 वर्ष पूर्ण होता बेले यह स्मरणीय दिवस को पालन पर प्रति ब्लॉक स्तर में प्रशासन पक्षर राज्य सरकार 1 वर्ष उपलब्धि लोकाभिमुखी योजना को गाँ गाँव में पहुंचाइबा विकास वाहन रथर शुभारंभ हो सारी। जयपाटना ब्लॉक धनसुली ग्राम पंचायत में यह रथ गुरुवार दिन पहुंची। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଉପରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ ଆବାସ ଗୃହ, କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ समग्र पंचायतवासी समेत स्थानीय मिशन शक्ति अधीनस्थ महिला कर्मचारी और स्वयं सहायता गोष्ठीर महिला माने उपस्थित रही सहयोग करथिले। कलाहांडी जिला जयपाटनारू बाबुली हरिजनक रिपोर्ट, निर्मल टीवी।